بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. حميم Ha-Mim. والكتاب المبين Juro pelo livro claro, este é o Corão. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Nós o fizemos um Alcorão em árabe para que assim o compreendessem. وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم E está na mãe do livro, que está conosco, exaltado, cheio de sabedoria. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Devemos privar vocês da recordação, a mensagem, por serem um povo extravagante na incredulidade? وكم أرسلنا من نبي في الأولين Quantos profetas enviamos aos antepassados? وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون E nenhum profeta chegava a eles sem que o ridicularizassem. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين E destruímos outros mais fortes que eles em poder, e já se foi o exemplo dos antepassados. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم E se perguntarem a eles, aos incrédulos de Maca, quem criou os céus e a terra, certamente dirão: criou-os o Todo-Poderoso, o Sapientíssimo. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Ele é quem fez para vocês da terra como um local de repouso e fez nela caminhos para que vocês se orientem em busca do sustento. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون E aquele que fez descer do céu água na medida certa, e com ela revivemos uma terra morta. Assim vocês serão retirados de seus túmulos no dia do juízo. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون E aquele que criou todos os pares e fez para vocês, das embarcações e dos animais, aquilo em que vocês montassem. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين Para que se assentem sobre suas costas, e então lembrem-se da graça do seu Senhor quando se assentarem sobre elas, e digam: glorificado seja aquele que submeteu isso, essa montaria, a nós, e nós não seríamos capazes de fazê-lo sem sua anuência. وإنا إلى ربنا لمنقلبون E certamente a nosso Senhor retornaremos. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين E os idólatras atribuíram a ele como se seus servos fossem parte dele. Certamente, o ser humano é claramente ingrato. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين Ou ele escolheu dentre os que cria filhas para si e favoreceu a vocês com filhos. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم Quando a um deles é anunciado aquilo que eles atribuem ao misericordioso, filhas, seu rosto escurece, demonstrando sua tristeza. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين Atribuem a Alá seres, neste caso filhas, criadas entre adornos e são inarticuladas, como diziam os árabes naquela época. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون E fizeram dos anjos, que são servos do misericordioso, fêmeas. Foram testemunhas de sua criação. O testemunho deles será registrado e eles serão questionados. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون E disseram: se o misericordioso quisesse, não os adoraríamos, aos anjos.
eles não têm conhecimento disso, eles mentem. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. Ou demos a eles um livro antes disso, deste Alcorão, ao qual eles se apegam para justificar as suas falsas crenças. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Mas eles dizem: encontramos nossos pais em uma religião e nos orientamos a partir de seus passos. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. E não enviamos antes de você, Muhammad, a nenhuma nação um admoestador sem que os que viviam nela em luxo dissessem: certamente encontramos nossos pais em uma religião e estamos seguindo seus passos. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Diziam os mensageiros: e se eu trouxesse para vocês uma orientação mais correta do que a que encontraram seus pais seguindo? Disseram: nós rechaçamos aquilo com o qual vocês foram enviados. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Nós nos vingamos deles. Veja qual foi o fim dos negadores da verdade. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. E quando Abraão disse a seu pai e seu povo: sou isento daquilo a que vocês adoram, إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. exceto daquele que me criou, pois ele certamente me guiará. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. E ele fez dessa afirmação, uma palavra eterna entre sua descendência, para que eles pudessem retornar a ela. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Mas eu permiti que desfrutassem da vida, eles e seus pais, até que lhes chegasse a verdade e um mensageiro evidente. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. E quando a verdade lhes chegou, disseram: isso é magia e nós a rejeitamos. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. E disseram: por que este Alcorão não foi revelado a um homem importante das duas cidades, Macá e Taif? أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. São acaso eles que repartem a misericórdia de seu Senhor? Nós repartimos entre eles seus meios de vida na vida terrena. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. E elevamos alguns sobre outros em diferentes níveis, para que uns possam trabalhar a serviço de outros. E a misericórdia de seu Senhor é melhor do que aquilo que eles acumulam nesta vida. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. E se fosse toda a humanidade uma única comunidade de incrédulos, faríamos para aqueles que negam o misericordioso casas com tetos e escadas de prata sobre as quais eles subiriam. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. E para suas casas, portas e sofás, também prata, sobre os quais se reclinariam. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. E ornamentos de ouro, e tudo isso é apenas um gozo da vida terrena.
A próxima vida, junto ao seu Senhor, não é senão para os tementes a Allah. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. E aqueles que quase se cegam quanto à lembrança do misericordioso, afastando-se dela, designamos para eles um demônio que se torna seu companheiro. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. E eles os impedem de seguir o caminho da verdade, ainda que pensem que estão orientados. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Até que quando chegarem até nós, ele, ao Satanás, dirá: quisera que houvesse uma distância entre mim e você, como a distância entre o Ocidente e o Oriente. Que péssimo companheiro! ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. E nada os beneficiará no dia, já que foram injustos, pois compartilharão do mesmo castigo. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. Então, pode você, Mohammed, fazer os surdos ouvirem, ou pode guiar os cegos e aqueles que estão em erro manifesto? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. E mesmo que lhes levemos desta vida ou não, nós certamente nos vingaríamos deles. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. Ou se mostramos a você aquilo que lhes prometemos de castigo, você o verá, Mohammed, pois temos poder sobre eles. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Portanto, apegue-se ao que foi revelado a você. Certamente, você está no caminho reto. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. E certamente, a revelação é uma recordação para você e para seu povo, e todos vocês serão questionados. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. E pergunte aos nossos mensageiros que enviamos antes de você: acaso designamos, além do misericordioso, outros deuses para serem adorados? ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. E enviamos Moisés com os nossos sinais ao faraó e seus líderes, e ele disse: eu sou o mensageiro do Senhor dos Universos. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Mas quando ele lhes trouxe os nossos sinais, eles riram. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. E não lhes mostramos nenhum sinal, exceto que o próximo sinal era maior do que o primeiro. E os tomamos com o castigo para que, assim, quem sabe, retornassem a Allah. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. E disseram: ó você, mago, invoca para nós seu Senhor, pelo que ele prometeu a você, e certamente nos orientaremos. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. Mas quando aliviamos suas aflições, quebraram a promessa. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. E Faraó conclamou ao seu povo dizendo: ó meu povo, acaso não é minha a soberania do Egito e destes rios correndo sob mim? Não veem? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Não sou eu melhor do que este Moisés, que é insignificante e mal consegue se expressar? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين.
Por que não foram dadas a ele pulseiras de ouro, ou não vieram com ele os anjos o acompanhando como provas de que diz a verdade? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Então ele, o faraó, persuadiu o seu povo, pois eram ignorantes, e eles obedeceram. Certamente eram um povo rebelde. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Mas quando despertaram nossa ira, nos vingamos deles e os afogamos todos. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. E fizemos deles um precedente, um exemplo para os que vieram posteriormente. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. E quando o filho de Maria é citado como exemplo, eis que os incrédulos do seu povo riem alto do exemplo dado. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. E dizem, nossas divindades são melhores ou ele, Jesus, é melhor? Eles só citam isso como vã disputa. Na verdade, são um povo que ama o confronto. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Ele, Jesus, não era senão um servo a quem agraciamos e do qual fizemos um exemplo para os filhos de Israel. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. E se quiséssemos, poderíamos ter feito de vocês anjos na terra para que sucedessem uns aos outros. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. E ele, Jesus, é certamente um sinal da vinda da hora. Não duvidem dela e sigam-me. Este é um caminho reto. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. E que o Satanás não os desvie. Certamente, ele é um inimigo declarado de vocês. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. E quando Jesus veio com as evidências, disse: Eu vim a vocês com sabedoria e para esclarecer algumas das questões sobre as quais vocês discordam. Portanto, temam a Alá e obedeçam-me. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Certamente, Alá é meu Senhor e seu Senhor. Adorem-no, pois. Este é o caminho reto. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Mas os grupos discordam entre si. Então, ai dos injustos pelo castigo de um dia doloroso. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Eles esperam outra coisa que não a hora que os surpreenderá repentinamente sem que eles percebam. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Naquele dia do juízo, os incrédulos que foram um dia amigos muito próximos se tornarão inimigos uns dos outros, exceto os piedosos, que continuarão próximos uns dos outros. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Alá dirá no dia do juízo: Ó meus servos, não há medo sobre vocês hoje, nem vocês se entristecerão. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. São aqueles que creram em nossos sinais e foram submissos, muçulmanos. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Entrem no paraíso, vocês e seus cônjuges, regozijando-se. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Circularão entre eles bandejas e copos de ouro, e nele haverá tudo o que as almas desejam e com que os olhos se deleitam.
e vocês permanecerão nele eternamente. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون Este é o paraíso que vocês herdaram pelo que faziam enquanto em vida. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Lá vocês terão muitos frutos dos quais comerão. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون Já os criminosos estarão no castigo do inferno, lá permanecendo eternamente. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون O castigo não será aliviado para eles, e lá ficarão desesperados. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين E nós não os injustiçamos, mas foram eles mesmos os injustos. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون E clamarão: ó Malik, que o seu Senhor nos destrua. Ele dirá: não, na verdade aqui permanecerão eternamente. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Nós viemos com a verdade para vocês, mas a maioria de vocês a detesta. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون Ou decidiram os incrédulos de Maca um plano contra o profeta Muhammad? Pois nós também estamos planejando o castigo eterno. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Ou pensam que não ouvimos seus segredos e suas conversas em privado? Sim, e nossos mensageiros estão junto a eles registrando. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين Diga, Muhammad, se o misericordioso tivesse tido um filho, eu seria o primeiro a adorá-lo. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Mas glorificado seja o Senhor dos céus e da terra, Senhor do trono que está acima de tudo o que eles alegam de absurdo a seu respeito. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Deixe-os confabular em vão e que se divirtam até encontrarem o dia em que lhes foi prometido. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم E ele é no céu a divindade a ser adorada, e na terra é também a divindade a ser adorada. E ele é o sapientíssimo, o onisciente. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون E bendito seja aquele que tem a soberania dos céus e da terra e tudo o que há entre eles. E ele tem o conhecimento da hora, e a ele retornarão. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون E aqueles que os incrédulos invocam, adoram, além dele, não possuem o poder da intercessão, exceto aqueles que testemunham a verdade perante Alá com conhecimento. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون E se você lhes perguntar aos politeístas, quem os criou? Eles certamente dirão, Alá. Então, como se distanciam da verdade? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون E quando o profeta Muhammad diz, ó meu Senhor, este é um povo que não crê, فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون então Alá respondeu, ignore-os e diga, paz, apesar das ofensas, e logo eles saberão.